20. Layo po 20. Okay. Then close. Disable, enable. Now, dili ka kuan gid ani, kailangan gid nimo siya i-restart. Start. Sige lang, start kita. Follow na lang ta. Okay. Pakita ni kuan. People. Para wala na. Tira. Okay, sa sunod ani. Add rules na ta. Add rules. ADDS. Okay, add rules sa pwede ka diri mo click, pwede pud ka diri ting si router. Sa to na lang. Add rules. Next. Okay, bala na ta diri ha. Yes. Sleep pa diri ka. Next. Alin siya, reply pero destination host at Sige lang, sige lang. So, active, directory. then DNS, DNS. Add futures. DHCP, DHCP. sa pa. Remote. Sa file, diri ka. File share. I-expand din mo ni siya. Dayon. Router. File server resource Igual. manager. Ang WAM lang, unreachable. Wala na, dalawa i-check. Ay mo, kaya nga cable. Okay. File server, kani oh. File server resource manager. Dita, tagkita. Add. Command, Hello? printer, print and document services. Iman ina ha. Command, remote desktop services. Command, Windows Server, IIS. Web server, sorry. Okay. So, okay na? Yes. Nakuha ninyo. Then, pag next na to, pangitaon na to si Windows Server Backup. Okay, sa pictures ha. Guys, kaya rin yun eh. Yes. May video sila sir. O dili pa. Okay, sir, kay dili pa kayo, bro. Sige. Kaya na sa phone. So, Windows Server Backup, ang atong ma-add. Morning na-add, nga wala na ito i-add. Kaniad to. Gahapon. Okay? So, next. 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 Print server. Next. Sa remote, si broker. Si licensing. Oh, Si session. Si host. O si web access. Upat ha. Yes, sir. Ay, Broker. Broker, License. licensing, Host. web Web access. Okay? Next. Next. Wala na diha. Okay na diha. Next. Click restart. Yes. Yes. Install. Install. Wait lang. Wait a minute. Port ha. Port 1. Port. Okay? Si WAP, isa naman iyang port diri. So pag abot dito, mas asa siya nga port dito sa Switch na. switch hub. Okay, kambihin na lang po. Goods na. Replay na siya. Nanay yung reply po si Sir, wow, thank you Lord. Singan na lang to. Kumpan ba? Dagko nga na sir. Okay, sige. Ano lang, wala ito. Di maglalagay, 23, no? 23 sir. Kaya mo yan. ayaw po. Okay. Sige mga kami. Wala, nag-reply siya. Before ka mag-set og IP address niya, pangitaas to si asa makitaan Saan ka siya? si DHCP Sa sa settings sa wireless settings. Apo. Sa wireless settings. Anyway, ato nang ipakita gyapon dire. Dali mo na magkuan no. Promote na ang sunod na pag-uman na kayo Wala. sa Asa na to DDS, tanaw si DNS. Promote de la Cruz? Dira sa, Sa to na. ayaw paglangas ano. Dire. Oh, Dire.
Oh. Ay, pag lang sa ano. Ayalag ko. Okay, promote. Promote. Add new forest. At sa nga po sa tuwing moon. SSN.edu. For example, TESDA. Kaya mo anak niya inyo ang assessor. Isa. Ang TESDA kung gusto. No? Uy, guys. Yes. Uy, pamira boy. TESDA at local ha. Ang ito ang domain. Next. TESDA local, dot local niya. That local, that Sunod, sa sunod. Password. Silyones. Mo ginay mo ang gusto password. Puno ba? Pagara. Sabi mo. Ka. Uy, sabi na rin, sir. Ano? Next. Tamakan na ha. Magtamakan ng bata ha. Ilak ka na ron? Biyang bata ba? Ay mo. Ano sa mo kung nagluhod? Si Juan. Sino ka nagasimba no? Juan, di ka na nagasimba Juan. Bagyo fresh ganino. Yung rawat mo kasi. Then install. Okay, sunod ani sa imon. Ulat. Magulat. Iba to. Install. Ha? Wala pa di ay. Wala to na siya, guys. Yun sa ni si WAP o si router. Gali naman good. Wala na akong CSS in situ lab. CSS in situ mini laboratory. CSS in situ faculty. OHMS section o petabyte section. Mo na ang OU. Oyo imo. Kung upat po na siya ka Uyo user. Isa-isa ni mo isulod. Now, sa folder redirection, upat gihapon. Si faculty downloads nga folder ato ang i-redirect sa iyaha. Si laboratory, ato ka laboratory, desktop. Si OHMS, documents, si petabyte, kay pictures. Ay, katong giana na. Mala siya nga folder directions nga to himuon. Itong murag. Pero karon drawing. sa tong demo duha lang sa or kung pwede isa lang. Wala pa dito nag-GP update. Nag-GP update dito. Okay, hinani ha. Listen. Dili ra mo mag-GP update sa server. Pagkahuman ninyo kimog GPO. Ha? Sabtan, dili na isa-isahon pa dito si user, matugay tana. So dili lang kang server, mag GP update /force. Okay? Right after mahuman tanan o create ang GPO. Like sa printer, mag GPO magyapon ta sa printer. So dili gyapon ta mag update. Now, asa tong flash drive na ko ha? Sa printer deployment, walog na unsa dahil na walog. Ha? Ha? Na amo naman tag-promote ingon ni De La Cruz. Imo na gani og promote sa sunod. Tools. Okay, tutag tools. Do, malangan na ta diha do. Nice yung kamot kay Gagat. Sige, tools. Sige, pagkaman. Tama dahil tools. Go. Dennis. Kung sa... Ha? Di mo klaro? Ha? Very good. Kung saan mo nato sa DNS, Walog? Mag-unsat na dire. Mag-unsat na dire, Walog. Wala. May minuto.
Properties. Okay, mag-forward o mag-reverse. Duha ka reverse atong imo na, sa tong reverse. Yes, wala lagi ko kita-kita sa imo do. Mantili out sa ni. Kalawa. Makalawa. Oh, Ma'am Angel. Mo ni si Makalawa, Ma'am Angel dili makaduha, makatulo, makalawa lang ni siya. Unsay kuan? Reverse na to. Duha man ka buok. Unsa to? Basta gahi diri ka. Todo, absent ka gahapon. Pili. Sir. Gahapon? Ano tamo lagi sa nimo Angel? Naman sila dito sa unang Asa unahan? Wala sila kabantay ng klase. Oh, unsa may duha ka reverse? Forward o Mataan ni gingnan. Yes. Tuloy sa man. Unsa ang duha ka reverse nga to imuod? forward. Unsa nga IP address? Ay, 127. Why 127.0.0.1 o unsa pa? Imo ang ano, IP IP. address sa... IP address sa Server. Ay, pagpagimta. Tama ba, sir? Okay, sa forward, ginani natin mo na. Ato kag forward, pangitaon nimo imuhang domain. Si TESDA. In this case, si TESDA. Then, server PC. Right click, properties. Then, click lang si update. Nga PTR. Then, apply. Okay. Okay. Pagkauman, ato kag reverse. Right click kay reverse, new zone. Next. Then, i-type nimo tong 1. network ID na class C ni server. 192.168.50. Tulo lang Okay, kay tulo lang kay network ID man. Next, finish. Then i-click nimo, expand nimo, right click nimo ning gihimo nimo nga reverse. Then click nimo new pointer. Then dugangan na nimo siya og fourth octet nga IP address ni server 20. Okay? Then browse all records. Server PC, double click, forward, double click. Pangita si test the local, mo na imong domain, double click. This time, pangitaon nimo sa server PC. Okay? Okay. Then, okay. Himo na pud ka reverse, new zone. Next. 1 and 2, 7. 0. That's 0. 0. Next, finish. Right click. I-click sa name mo, then right click, new pointer. Then butangan nimo 1. Browse na pud ka. This time all records pangitaon nimo si server PC di nimo makit-an. Kay wa si server PC diha, diri ka sa pinakauna kaning start authority. Then okay. Mana? Pagkauman ana, adto dayon ka sa imuhang IP address, Ethernet, then properties. IPv. Tanaw nimo ang imuhang nag-change siya, di ba? So imo na siyang itama 192.168.50 20. Then okay. Close. Adto ka diri. Adto ka dito, adto ka diri. Disable, enable. Mana? Pagka na click ka diha para imo siyang i-commit. Next. Okay? Next, then commit. So, mana, close. Okay, pag humana, balhin na ka diri. Imo na ni karon ikaw sabi abi. Deploy, sorry. Kasi itawag ato? Yung dynamic. Domain, sir. I-domain na nimo si kuan.
Ako lang. Properties, then ito ka, pila ka baba? Rename. Adi ara? Makita rin mo. Sino? So, while nag-promote siya na, sige. Tesda ha, Tesda. Ay nga. That Tesda dot local. local. Ayan. Okay. Pasok. Si Pasok. Administrator din siya. Sorry na, kuan. Ay, pasok yun eh. Kuang local. Administrator. Hindi na rin. Ay mo na to. Shopee daw. Dili eh, TESDA, ICSS, and sito. At maragya pa. Ma-record. Ano naman no? Eh, why not gulat ka diha? Imo sa tag-scope. Ay, gata pa dito. DNCP ta. And, Paglangas. tama ba itong imoon scope? IPv4 news ko. New scope. Yes, sir. Next. And, sige ni. CSS and C2. Dep. Lab. Diloy love. Lade, Oh, sir. Lade today. Yes, And Balik ang local. Ano man na, nag-arte man na. Ayun, tara. Naginarte ka man. Scope. Scope. CSSNG2 Love Scope. Guro-guro, B. Kung sa'yo nakapa na to ganina? Katong ka ni, sis. lang. Tesda raman to yung pagutan niyo. Edit. Ani na lang. Yung work group sa siya niya, restart. O, nga to. Group. Or, Next. Apila na to si Kwan. Apila na tong IP address ni server tanan, no? Oh, yung mo. 192 168 50 20 man to si server, no? Apila na to siya. 20. Then 192 na po, 168 50 ang nato 6 Uy, ka. ano sa day ka? Ang balik man. 60. Next, pagkauman diri, ato siyang i-exempt si 20 o si 124 up to 124 up to 24 di ay add. Then next diri ato ibutan si kinsa diri Si client. ha Client. kinsa man ang 23 Client. router. Router din. router. Sorry. Yan ang default mo. Kasi default ni Kwan. Kasi default ni WAP. 192, tama ba sir? 192.168.0.1. Ang Pati wang si- kay pareha po. Parehara. Next. Then, patangan natin pangalan. Server PC. Then, resolve na to kung tama ba. Okay, tama. Next. Then, next. Finish. Okay? So, pag-comment ani, Table. Ay, ito ba? create na dayon taog user o use. Lang. Na? So, duha lang atong himuon nga o use ha. So, i-expand na to si test the local. Then, right-click kay test the local. New. At ta kang organizational unit. Type ta CSS in C2. Mali akong default po.
Lab. Faculty. Small letter si faculty ha. Okay. Then another na pod. Kay TESDA na pod ta. New OU CSS in C2 Giyatik. mini laboratory. Ay. Okay. Dali na pod, OU na pod ta. Ohms section. And right click na punta. New OU Peta section. petabyte Isag lang. section. Okay, nakuha. Yes, sir. Okay, so each OU, butangan na po itong user. So, right click kay administrator, copy. So, faculty, so B, Steam. M, B. Faculty, ito ibutang dire. Pakol. Agay, ako TL. Next, Pagara. then CSS in C2. Then, click tag duha diya. Next, finish. Sunod, kung ano po ta, right click kay administrator, copy. Minilab. So, CSS and C2, lab at 25. CSS and C2, lab at 25. Okay, duha lang ha. Pero upat na inyong himuon. Finish. Pagkauman kani para ni siya sa lab. Yes, i-drag lang nimo, highlight, drag padulong pa ka faculty. Okay. Pagkauman ana, anto ka sa tools, then himo na ka og group policy management. So expand, i-click nimo si domain, expand, click nimo si TESDA, expand, pangitaon nimo si mini laboratory ang nakauna. So right click, create GPO, laboratory GPO. Dash. Okay. Pagkauman na, i-click si GPO. Click siya, then right click, edit. Then ato ka sa policy sa user ha. User configuration policies, Windows settings, folder redirection, si laboratory, desktop, properties, Basic. aha, wala pa ta nag-create of File. folder. Dirita mag-create sa C ha. C. Okay, create a folder. New folder. Salas kay. Very good gini si kuan Salas. Ano siya, kanang ka nag-create ang folder. Ya lang ka sir. Yan pa po. Pero ito pasapat na lang enforce set. Ha? Ito pasapat sa enforce. Enforce. Ipugos kini mo. Enforce kini mo. Enforce. Okay. So, create a diri, right click. Then, properties. Sharing, advance, ana, then permission, remove, add, then AU. AU to ha, authenticated user. Okay. Then, apply, add na pod ka. Admin. Admin na pod. Ang pinaka-first na admin ang i-check. Okay. Okay. Ana, apply. Okay. Copy. Then, apply. Okay. Okay. Then, i-copy niyo Copy. siya. Right click, copy. So, balik ta. Edit. Then, policy. Windows settings. Folder. Desktop, right click, properties. Basic. Then, paste. Okay. Ano yung apply? Okay na.
So, diri na po ta sa ikaduha. Si faculty. Wala pa tayo nahuman day ha. Wala pa tayo nahuman. Balik na diri kay laboratory. Pagka-human, click delegation. Then, add. I-add na to si user sa laboratory. Kinsa man to? Iyo. Lab. Mali siya. Lab, laboratory. So, okay. Pagka-human, ito na to siya sa edit settings. Settings lang. Okay, then advanced na pod. Then, i-click nimo si laboratory. I-allow nimo tanan. Apply. Okay. Then, add na pod ka para kay admin. Di ka na mawala si admin ha. First, gapon. Okay. Okay. Then, diri, kaning ikatulo, kaning pwede siya maka-delete, maka-modify, kay admin man siya. Okay. Then, advance. Then, administrator. Okay, apply. Okay. So, muna siya, umana. Dali na ta kay faculty. Faculty. Right click, create GPO. So, faculty. GPO. Okay. Then, click na to kay faculty. Right click, edit. Ato ka sa policy. Sa users gud ha. Users, Windows, folders. Pwede po ito dili sa computer. Magkuhan dito example na third quarter na. Unsa to ganina si kuan documents ba to desktop? Desktop. Desktop to ganyan. Si faculty dirita kay downloads. Properties, then basic, control V, settings, wala apply. Iya lang ka apply ka. Onya, right click na pug ka diri. Dito ka mag right click, delegation. So naka-click na si delegation, add faculty. Mana, okay. Same, tunga, okay. Advance, faculty. Allow, apply, okay. Then, add na punta kay admin. Primero, okay. Then, ikatulo. Okay. Then, advance, admin, apply, allow, apply, okay. So, okay na. Mana? Pagka man ana, Ano na to dayon ka? i-enable sir? Ha? Katong offline, sa to offline files. Unsa man? Katong nasa YouTube dili na to i-enable tong offline file. Ilang man ito kay offline man ako internet. Ha? Sala sa sir. Sige, Nasa asa man? group policy, Sa sir. GPO. Ito Asa sa dili? ano katong Delegation. redirection niya sir. Para test niya. Kani? Right click. Edit. Nato sa policy symbol. Window. Balik ko na katong kuan. Unsa kaya ni si Naman to diri. unsa kaya ni si kuan? Naman ko to sa administrator sir. Ha? Katong Sige daw, ikaw daw. administrator sir. Ato siya gi ano yun, 10 files. Na siya gi ano diri. Unsa may iyang himo? Gi-enable lang to niya sir para maka-share do og mga offline files mas kung wala internet. Okay. Sa network? Sir. Ato enable to mga first. O nasa dito sa taas sir sa computer configuration sa policies gapon. Dito sa Wala naman siguro na siya. sa network. Kung sa computer ka, di man computer, user man ato Ani, network connections. Dito sir.
sa na to sa ano sa YouTube na paano ko na ako. Sige lang. Ano na to na kay. Pero sa assessment mo ni ang ginapahimo gyud. So nakahimo na to no. So ang unsay sunod na timuon? Kuman. Mag-unsa? GP update. Very good. Mag GP update. So type lang ka GP update. Pwede didiretso na. Ambot lang. Pwede ba niron? Course. Hindi nga pre. Turo daw siya. Turo ka lab. Pwede na bitaw na siya. Si Jaime ha. Okay, successful. So unsay sunod? Mag remote desktop asa si kwan? Uy. Asa si boy? Ako diri sir. Dali sa diri dai. Remote desktop di ay enable. So naka-allow siya. No, naka-allow. Karon ato siyang i-select. Then mag-add tag user. So i-add na to si faculty. Okay. Add na po na to si laboratory. Okay. Add na po na to si admin. So naka-add na. Okay. Okay. Mara na siya. Dire. Ilabuhin. IP address sa IP address. Katong allow lang. Okay. Tanawon nimo sa client. Pangitaon nimo tong asa ka mod to. Right click sa this PC properties. Ya pangitaon nimo si advance. Makita na nimo si remote nasa pinaka ayog sa kana. Taas sa pinaka kuan siya, pinakakili. Dulo. Dapat naka-allow, then mag-select gyapon ka og user. I-add. So di na lang siya da. Add. Faculty FAC. Check. Bro, okay. Ay, Delete user. User not found daw. di kuan siya. Di ba Ay, gikuan wait mo ka. na to na di Di what group pa man ni sir? di work group. Ay di wala di work group. Kaya dili ba kasulod sa Restart. domain? Restart Wala mo. ko siya kadumin. Sulod sa latag domain. Ay wala pa ni kadumi. Mo kay Wala pa, sir. pa-restart nimo sa work group. Ako din nakadomain di ay. Test na. Lang. Dito yun. Test the upload kan. Gago dun. Morinte gano. Sa drive D. Pa-change pa man na sir. Patagi mo ni mo sir. Ang Sa log backup. Copy na lang sir. Sige, change pa daw. Ring mo no. Ulo yung NOS. Copy na lang sir. Ah, Dito. Oh, tama bitaw. Basta dig ipa-change sa inyo sa kuan. data. Data disk. Kasi may nga si sir nga i-change yung pangalan ng Cute ba kay Custodian ni sa pagbata? So dire, right click, new folder, paminaw ha. CSS, NC2 lab. Iba Then, yung doon. Nigawas ng backup. kabayo. Dura sir. Okay, right click, properties. Then sharing, Advance. Share this folder. minawa niya kay mo ni siya ang kuan. Permission. Then permission, remove, add. Ikuan gyapon nimo tong mga user. Add. Lab, si lab pa din no. Yes, Gatoy. Tingin na rin kina-plug nimo. Nabigyan sa Admin. Sagal nito. 80. Wala dyan po no? Ikuan na lang, change name. Test that. Yan ay gilok no? Pero yung work group sa siya, work group.
Copy. Kani atong i-copy ang iyahang path asa lang to sharing. Kani, Ah. copy na po nato na siya. Copy. Then, pwede mo siguro ito dali magkuhan? Sige, magkuhan na lang ta, while waiting dito, kwanta, mag-back up ta ha. So, diri ka sa tools, then Windows Server backup. Okay, click ni mong local. Wait. Oh, nag-wait siya, no? Then, dili makita action page na Since niya sa backup schedule. If you want na schedule na pa-backup. Backup one, kung kaisa lang. Okay. Backup once lang ta ha. Pwede mag-schedule, pwede mag-recovery. Backup once lang ta. chip drop. Then, next. Okay, kung full gani, meaning tanan. So, kay madugay ta na kung tanan, i-custom lang nato. Next. Diri, i-target nato kung unsa nga file atong gusto i-backup. Click add item. Unya si folder redirection mo to i-backup ha. So di ara si CSS in situ lab, i-click nimo nang check, i-check nimo na. Uy. Minaw mo? Sige ha. Okay? Pagkahuman, next ta. Diri na pod i-target nato kung asa nato siya i-backup. Naghimo man tag folder ganina. But let's try kung local drives nato i-backup. So, pwede siya ibutang sa system reserve, pwede po siya sa data disk D ibutang. Okay, since naghimo tag kuan, diri nato i-click sa remote. Next, then i-paste nato diri itong atong create nga folder. Paste. Next,